với là hay exclusive card mang khan for service cái tibe đó na ngọc mẹ có school ban ang trang nga na so sa tazong ko pai kan khoi me ka ai te kan right ka kan tum ve boxya ju ta chuanin nge kan no service be kha angai ta ni ka mom lu tuk bena sai ni kina kan ron tilam tikyan YouTube te kan lo en mai do ni lon cha nga pa in thil te kan e mo thil e hian phalem ka shemya lawa tahan thatin in ni boi ni hi dar khat le chan be theng chau kan in hong thin to don ti customer te kan in shet ti ra shi thiam turin kan in ngal bokani han tin chu an chol be don ni chu so in so te so ko bike oil te kan thak nga kan han ti fit don mo chessboard nai khan hong lok te ban ko chess te khel du chan om te kan ni rem chang ne mai ma se ka thiam lo kan khel la bang ni ti ti thei chan lo mo tang chain hei ha dam de min thiu kan lo e do ni alon shi anom em ma an waiting room hi e ta han achunga khian AC om boka tuna chang kan on lawa chu le mem shan la palum chong lo ta khwate adwaya hetma po hian rin de ka te lo boy me Mr. Beast kan en don ni khi e bawli ang kha kai do na sweet cheese cream ti ne kalam hungai mi ala chan he yogurt drink ne ti ro ngatang he ma se he more ke to tu rewa Honey flavor tak ki kalau le inga nyawa cheese ka mai na chubang chanin tui turang yeah ye triple cream te kan tha ka ni ba khop maya boi nang kwa chan tu nang lai kwa chan ba lo thei lo ni dur chang kwa ni phei chan ni de bur mai ni ngom na mai ti yan ute te hian pele me mamo ta po lau zai ra mai no ma ti mel tu ti zia he mai yan exclusive member ni mana ti le ma ni kan ni avang khan ti na free vekin kan phak thei ta ni triple ten ti chang chang te chuanin chu baka a handle bar te so triple gram ha kan thoi to handle bar te chuanin heta mud guard stay te chang chang le oil change te thang zong kha kan thak ta free vekin work charge free nen ti zia he mai between two what a wow kalom he mai big wing chungah kalom na mai Zote Honda chungah kalom takzet ani